नीलाद्रि कंदरानंदी मंदरालय वंदितम् वंदे वंदारु मंदार मिंदिरा मंदिर। ओडिशार इतिहास को देखिबा तबे एई अंचल रे माठर माने शासन करुथिले। नाथ परंपरा बा संस्कृति से चतुर्थ पंचम शताब्दी रु विकसित भाव में देखा जाए। आम पाखे कौन प्रमाण नाही। हाँ इनस्क्रिप्शन रे प्रथमे खेमुंडी कथा लिखा है। तो एटा गोटे थिला युद्ध भयावह परिस्थितिर समय तीन चारिआडू एकत्र युद्ध को जने लोक अच्छा से समय रे विभिन्न टिकस बांधुले गंजाम देशीय राजा माने। तो श्रीकाकुलम रे जे नवाब थिले बा आपण कहबे निजाम कर अंडर रे जो माने थिले तो बहुत राजा को सेतबेले बंदी करके रखा हैतला मछलीपट्टनम रे। तो ये जाई कि से राजा मान को मुकळे के आनथिले जगन्नाथ नारायण। तो एकाकी भाव रे ये गोटे जगन्नाथ राज सार्वभौम बोली कहला। सार्वभौम अर्थात से समग्र माने एकछत्रवादी शासन ए पाखरे करथिले तांका सार्वभौमत्व थिला। तो ए सब देशीय राजा माने जो दक्षिण ओडिसा थिले समस्त यांकु मानुथिले जगन्नाथ नारायण देव। तो इन शॉर्ट जगन्नाथ नारायण देव द्वितीय गोटे बहुत बड़ फॉर्मेटेबल शाली राजा थे। आमे साधारणतः भाबुचे जे ओडिसार शेष स्वाधीन राजा किए तो से समय रे हम मन आछि जे मुकुंद देव। व्हिच इज नॉट ट्रू बा जोटा कि सत्य नुहे। जे पूरी छत्रगढ़ घाटी रु ए माने देखिबे से कपर प्लेट रे आपन को कहबी आउथरे पुनः देखिबे सेबडे गजपति छत्रपति बोली लिखिछन। तो छत्रपति माने को माने व्यवहार करथिले मराठा माने छत्रपति शिवाजी आपण जानचंती आउ सेठी गोटे छत्रगढ़ घाटी बोली गोटे थिला। कोठे हमर चिलिका पाखरे अछि एबे मध्ये अछि। तो से छत्रगढ़ जा बाणपुर पाखरे तो से छत्रपुर घाटी रे युद्ध होइतिला। तो से छत्रपुर घाटी रे छत्रपति मानकर सेना को हराइतिवारो ए छत्रपति बोली लिखले। छत्रपति बोली तो गजपति छत्रपति जगन्नाथ नारायण देव बोली लिखा है। तो ये एते पराक्रमशाली राजा थिले। ये कोन करले ना ए जो युद्ध रे बहुत समय नष्ट हैला। एपटे उत्तर पट युद्ध दक्षिण पट युद्ध पुणी ब्रिटिश कंपनी शासन तळे जो कंपनी रूल को होतला कंपनी शासन सहित युद्ध ए सब रे मंदिर गोटे वर्णाढ्य मंदिर करबा पय होय तो संभव होई न पारे। काले के आसी की ता ऊपर पुनः आक्रमण करिवो कारण पूर्व समय रे मध्ये हमर इतिहास कहूचे जे जगन्नाथ को अनेक स्थान को स्थानांतरित करा हैछि। तो से समय रे गोटे साधारण भाबे रे होय तो अति चतुरतार सहित जगन्नाथ नारायण देव पीरियड रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चतुर्धा मूर्ति को स्थापन करा जाय। तो एटा कहि हबनी कि खाली मन रे आग्रह नथिला कि इच्छा नथिला जगन्नाथ को पई गोटे बड़ येटा करिवार मंदिर करिवार। जदी मन रे जदी आग्रह नथिला तांका परवर्ती समय रे आसिले पुनः के प्रतापरुद्र देव गजपति से मानक समय रे प्रतापरुद्र मेलियापुट रे केडे बड़ मंदिर निर्माण हेछि। जो राजा एते बड़ मंदिर निर्माण करचंती एवं आपण देखथिबे जे गौरचंद्र गजपति गोटे कपर प्लेट रो कॉपीटा मु आपण को कहूछि से देखेबे। तो गौरचंद्र गजपति कपर प्लेट रे तांको गजपति नारायण देव बोली कहला। तो तांको समय रे एठे मठ संस्कृति आरंभ होइथिला। पाखा पाखी 25टा मठ एकत्र गोटे महंत को दिया हेथिला। तार कपर प्लेट प्लवंग नाम संवत्सर रे दिया हेछि जगन्नाथ नारायण देव पुत्र समय रे। तो एटा कहूछि जे संबल नथिला नै जगन्नाथ को सुरक्षित भाव रे एवं निजर बाह्य शक्ति आक्रमण रो रक्षा करिया पई ही से पदक्षेप नेथिले। जेहेतु मंदिर से भलिया तयारी हला से ए जो झिकर देउळ कथा कहछि एटा हमर दक्षिण ओडिसा रो एक निच्छक मंदिर गठन शैली एटा अन्यत्र आपण कम देखिबे। तो ए जो झिकर शैली से समय रे बेसी आरंभ हला याकु धरि के अनेक झिकर मंदिर तयारी हला। वर्तमान मध्ये पाळला खंड देखिबे मठ माने झिकर मंदिर अनेक अछि झिकर मठ। तो ए झिकर मठ कथा कहया गले परवर्ती समय रे जेहेतु कि पूर्व पुरुष जने करचंदी ताकू आउ के तो भांगीबा पई झिकर मठर जो कहउचंदी विष्णु तार भी फोटोटा एठी दिया हे जिवो भाई अटैच कर देबे। हां तो से जगन्नाथ नारायण देवंकर
ସମୟରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ହୁଏତ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି ମାନେ ମାନେ ତାର ରିନୋଭେସନ ବା ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିବେ କାରଣ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ନିକଟ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ହୁଏତ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ କରିଦଉଥିବା ପାରନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ହୁଏତ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଏମିତି ପାଇପାରୁନେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଯେହେତୁ କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ନହର ପାଖରେ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇନି ପୁନଃ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ଆମ ଘରରେ ପୂଜା ଘରଟି ଥାଏ, ପୂଜା ଘରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲିପା ପୋଛା ହୁଏ, ମନ୍ଦିର ଦୀପ ଜଳା, ସେଇଭଳି ସେ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଘରର ହିଁ ଠାକୁର ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ବା ତତ୍କାଳୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଲେଖକ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ସେ ପୁଣ୍ୟପୀଠ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ବୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମଠ ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ତ ଏବେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମଠ କଣ, ମନ୍ଦିର କଣ। ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ଯୋଉ ଝିକର ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା ବହୁତ ଜଣ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ନ କହି ମଠ ବି କୁହନ୍ତି। ତ ସେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତିର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ଆଉ ସେଇଟା ମଠ ବୋଲି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି? ଏବେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଠ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ କୁହାଯାଏ ମଠସ୍ଥ ଛାତ୍ର ନିଳୟା ଦେବତା ଶାନ୍ତି ମନ୍ଦିରେ। ତ ମଠ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଘର, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ, ଇଂରାଜୀ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଯୋଉଠି କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ମଠ କହିବା। ଆଉ ସେ ମଠରେ ଗୋଟେ ମଠାଧୀଶ ରହିବେ, କିମ୍ବା ମଠାଧୀଶ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଠର ଠାକୁର ହିଁ ସେଠି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହନ୍ତି। ମଠରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବା ବିଦ୍ୟାପୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାନଗରୀ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି, କାହିଁକି ମୁଁ ତମ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ବି କଥା ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜେଜେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାର ଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଏ ଜାଗାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ମହତ୍ଵକୁ ଜଣେଇକିରି ଗୋଟେ କବିତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେ କବିତାଟା ଟିକେ ଅଡିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତାଙ୍କଠୁ ହୁଏତ ଆଉ କିଏ ଓଡିଶାରେ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ କବି ବା ଓଡିଆ କବି ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଧନଞ୍ଜୟ ବନ୍ଧୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଗଣିତରେ ଖଣ୍ଡପଡା, ସଂସ୍କୃତରେ ନୟାଗଡ଼, କ୍ଷତ୍ରିୟରେ ଘୁମୁସର, ଧରାକୋଟ ରାଜନୀତି, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମନେ ରଖିଥିବୁ ନା। ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ଗାନ୍ଧର୍ବ, ସରଳ ରୂପେ ମୁଁ କହୁଛି, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗରେ ବା ଉତ୍କଳରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଥିଲା, ଖାରବେଳଙ୍କର ସମୟରୁ। ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା କଥା ପାଉଛେ, ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ତ ଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, ତ ଏ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଠି କୋଉଠି ଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ ସହିତ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ମଧ୍ୟ ପାଳାର ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଥିଲା, କାରଣ ଏଠି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ, ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଇଠୁକୁ ଆସିକି ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଟପିକ, ଯୋଉ ମଠରେ ଯୋଉ ଆସିକି ଛାତ୍ର ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଏଇ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ। କେବଳ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଏଠି ଯୁମର ବ୍ୟାକରଣ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅପାଣିନୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରୁଛେ। ତାପରେ ସେଇ ଭଳିଆ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖା ହଉଥିଲା ସେ ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ତ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଶିଖୁଥିଲେ କୋଉଠି ରହିବେ ସେମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ତ ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା ତ ଏ ମଠ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ନିଜର ଖଞ୍ଜା ପାଇକି ରହୁଥିଲେ ତ ପାରଳାରେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ସାହି ସାହିକେ ମଠ ପୁରୀ ପରେ ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଉଠି ଏତେ ଦେଖିବେନି 40-45 ମଠ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହୁଏତ କଣ ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହିଁ ତ ଏଇ ମଠରେ ରହିକି ପିଲାମାନେ ବା ଛାତ୍ର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ମାନେ ସେ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ନଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏମିତି ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ମାନେ ଆସିକି ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ମେ ବି ଫର दैट रीजन राजा केबे कंसीडर करि नाहंती कि आकु भांगिकरी गोटे बड़ भव्य मंदिर करा जाऊ ताले एवडा सब व्याघात हबो एवडा सब इंटरप्ट हे जिवो सेहीटा कारण थाए एबे देखंतु जेहेतु कि मठ संस्कृति गोटे जगन्नाथ नारायण देव द्वितीय समय तैयारी हो गला तो से समय जगन्नाथ नारायण देव द्वितीय पर जगन्नाथ नारायण देव तृतीय आसिले तो से समय विशिष्ट कवि माने एठे जन्म हले जेपड़े कवि कलहंस गोपाल कृष्ण गौरहरि परीक्षा कविचंद्र रघुनाथ परीक्षा ए भलिया अनेक द्विज पद्मनाभ ए भलिया अनेक कवि एठारे जन्म ग्रहण कले आ अनेक साहित्य लेखा हला विभिन्न प्रबंध लेखा हला तो ए समय रे ए जो साहित्यिक परिवेश बा समाज सृष्टि हैला एथिरे गोटे संस्था बा मु जो कहली मोनेस्ट्री रो संस्था बा आमे कोन कहबा जे मठर संस्थाटा को भांगिया पई होय तो इच्छा कर नथिबे तेनो करी जगन्नाथ मठ हिसाब रे सेही दृष्टि रु होय तो चिंतामणि महांती तांका पुस्तक रे पुण्यपीठ रे जगन्नाथ मठ बोली उल्लेख करछन तो सेटा हैला गोटे कथा तापरे पारଳାର प्रलाप बोली गोटे जो बही अच्छी सेथिरे गोटे एमदी काव्यटारे मेंशन अच्छी कि एमदी दारू ब्रह्म जो आसिले आ तम संगे जेतले मो पूर्वरु भी कथा होतिली कि पत्थर विग्रह आमर कि दारू विग्रह आमर से भितरे जो कंफ्यूजन अच्छी से भितरे किछि जदी एविडेंस अच्छी से विषय रे हमु टिके कहले बहुत भलो होता देखंतु पारଳାରେ प्रतिष्ठित जगन्नाथ मूर्ति ये सप्तावरण युक्त दारू विग्रह जे भलिया हमर पुरी रे जगन्नाथ अछंदे स्वयं ये जगन्नाथंकर विग्रह संपूर्ण रूपे निजस्व शैली आपण देखिबे जदि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर शैली गठन शैली पुरी रे देखिबे ये एक स्वतंत्र शैली ये एक आदिम सभ्यता आपण जो देखिबे वर्तमान जो लांजेश्वर माने जो विग्रह को पूजा करछन्ते काठ बासणर जो विग्रह सब पूजा करछन्ते से विग्रह रु अति निकट भाव रे इंस्पायर्ड है बुझिले कि तो इथे पूरा फणाकार सर्प मूर्ति हिसाब रे बलदेव अछन्ते आ एक विराट प्रकांड विग्रह ए भलिया विग्रह आपण अन्यत्र पाइबा साधारण रे दुर्लभ तो ये जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर ये जो माने मठ संस्कृति आरंभ हवा परे ए जो विग्रह सेवा पूजा हेवा परे याकू जगन्नाथ नारायण देव थर्ड ता परवर्ती समय गौरचंद्र गजपति कृष्णचंद्र गजपति ए माने मध्य अत्यंत सुरुखुरु रे कार्य समापन करथिले हम जदि मॉडर्न हिस्ट्री देखिबा बा अति निकटर इतिहास देखा 100 वर्ष तळर इतिहास नाट्यकार आपन्ना परीक्षांकर डायरी रे जगन्नाथंक नीतिकांति सेवा सहित महाराजा कृष्णचंद्र गजपति तांको बापा गौरचंद्र गजपति आ तांको बापा प्रताप रुद्रदेव एमानक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट केमति थिला बा डायरेक्ट कि भलिया जगन्नाथंकर सेवा नीतिकांति राजसेवा सहित नियोग थिला आर प्रत्यक्ष प्रमाण अछि डेट सहित बा दिन सहित उल्लेख अछि से भलिया रानी मानकर गहन विजय बोली गोटे कथा थिला से माने रानी माने नहर रे थिबा रानी माने गोटे दिन जासी कि ठाकुरंग दर्शन करथिले से दिन अन्य सेवा सब बंद होथिला सेटा स्नान पूर्णिमा थिला ए सब कथा मध्ये 1915 16 18 1908 ए भलिया रेकॉर्ड सब जाक अछि जगन्नाथंकर सेवा करबा छेरा पहरा करबा नीतिकांति करबा तो जगन्नाथंकु आपण जदि देखिबे कृष्णचंद्र गजपति मध्ये जगन्नाथंकर बहुत बड़ उपासक थिले सी उत्कल प्रदेश गठन हैला बेले माणिकेश्वरी जगन्नाथंको प्रणाम करके जाउथिले ए कथा उल्लेख अछि
सी जो तांका पिता जो रेल लाइन पकेइथिले अच्छा से रेल लाइन रो जो इंजिन गुडाक थिला फिर बलभद्र जगन्नाथ का नाम देथिले अच्छा परशुराम ए भलिया भगवान का नाम देथिले जो जगन्नाथ बलभद्र का नाम से जो प्रमाण दोजे जे से जगन्नाथ तत्व सहित केते जडित थिले। अच्छा विष्णु जेबे भी मु राजा मानकर पुराना फोटो चित्र किछि देखुची तांकर गोटे साइड रे से गोटे चौकी रे बसी थांदी किंतु तांको पार्श्व रे जो चौकीटा थाए सबोले सेटा खाली थाए तार किछि जगन्नाथ संस्कृति संगे किछि रिलेशन अछि कि? हाँ सान खेमुंडी राजा उदय नारायण देव हिसाब रे खेमुंडी गंगा राजा माने निजर चौकी बा निजर राज सिंहासन जगन्नाथ को समर्पित कर दैछन्ति। अच्छा आ आमे जदि पुराना इतिहास को भी देखिबा एमाने निजको पुरुषोत्तम दासानुदास बोली कहते राउत बोली कहते माने जगन्नाथ निज सेवक बोली कहते। अच्छा अच्छा तो आपण देखिबे जे गौरचंद्र गजपति बा कृष्णचंद्र गजपति तो मुख्य राज सिंहासन रे बसी के फोटो आपण देखि नथिबो अन्यत्र कोठे बसतिया फोटो थिबो किंतु मुख्य राज सिंहासन रे बसिया नथिबो सेटा खाली थिबो सेठी आइथिबे। अच्छा तो यार कारण होची से स्थानटी जगन्नाथଙ୍କ पाखरे उद्देश्य रे तयारी हेची से राज सिंहासन से केवल गोटे दिन बसुथिले जो दिन राज्याभिषेक होउथला सेटा भी जगन्नाथ से राज्याभिषेक भी जेतेबेले गोटे राजांकर निधन हुए तांका पुओ जे राजा शासन करते से प्रथमे जगन्नाथ रामस्वामी एवं माणिकेश्वरी आज्ञा ने कि से आसिकी राज्य सिंहासन रे बसंते। तो एठु जणा पड़ुछि जे गजपति बा गंगा राजा मानकर जगन्नाथଙ୍କ सहित को भली भाबरे संपर्क थिला। अच्छा अच्छा दिस जस्ट गोज टू प्रूव कि एमाने एते प्राधान्य दउथिले जगन्नाथ संस्कृति को आ जगन्नाथ को भी। तापर गोटे क्वेश्चन अछि विष्णु कि ए जो जगन्नाथଙ୍କର विग्रह चतुर्धा मूर्ति तयारी होईछि तार जो गठन शैलीटा जो प्रकार एते सुंदर देखा जाउचंदी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ता पछरे तार कोन इतिहास अछि? देखंतु अभिनव विश्वकर्मा बोली कुआ होछि हरिकृष्ण महाराणा। अच्छा से जने प्रख्यात कवि थिले ओडिया भाषा रे प्रथमे एकादशी महात्म्य लिखिचंते। अच्छा अच्छा जदि आमे जदि देखिबा ओडिया भाषा रे एकादशी महात्म्य रो एर्लिएस्ट पोथी जदि देखिबा सी होछि हरिकृष्ण महाराणा कर पोथी। अच्छा अच्छा तो सी जाति रे जने चित्रकार हे कि मध्य तांको पाखरे जगन्नाथंकर दिव्य सत्ताटा परिलक्षित होउतला। अच्छा से मध्य लिहोरी देवळ रे ठाकुरंक बनक करथिले आ ये विग्रहंकर कथा कुआ जाय जे तांको किछि गोटे व्याधि हेतिला जगन्नाथंकर विग्रह गठन परे तांकर से व्याधि मध्य छाड़ी गला। तो से तो तांकर एकादशी महात्म्य मध्ये से कथा लिखि जने जे लिहोरी गोपीनाथंक कथा आ पाळा जगन्नाथंक कथा। अच्छा तो ये तांको महाराजा महाराणा रो महापात्र उपाधि देले। अच्छा अच्छा तो तांकर वंशज माने आज मध्य जगन्नाथंकर नित्य बनक जो सांबत्सरिक बनक हुए विभिन्न समय रे से बनक सब आज मध्य से प्रणाली रे करचंती। अच्छा 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 आमे जदि देखिबा एटिकार जो पट्टचित्र अछि से भगवान जगन्नाथ वर्ष को 15 दिन अनवसर जानती आप जानते। तो से अनवसर समय मध्ये जो पट्टी हुए से पट्टी मध्ये ए चित्रकार सेवक माने जो करंती बा बिंधाणी रत्न बा महापात्र बा महाराणा जो माने करंती जो चित्रकार माने ए माने पारणार स्वकीय चित्र शैली को आधार करिकी बा से जिंस को अनुसरण करिकी करंती। जोटा कि आपण देखिबे पुरी रो जो चित्र शैली जो अछि ताठो टिके स्वतंत्र। अच्छा आमे भिन्न कहबानी कारण ए सब पट्टचित्र किंतु ये आर निजस्व एक चित्र परंपरा अछि बा आमे कहबा पट्टचित्र आर्ट ऑफ पारला स्कूल। अच्छा बुझली तो सेठे आमे जदी विख्यात चित्रकला गवेषक जदी ओडिसा रो देखिबा श्री दीननाथ पाठी। अच्छा सी मध्य पारलार विभिन्न चित्रकार मानकर ए जो पट्टी जो थिला ए जो नारायण पट्टी बा भुवनेश्वरी पट्टी ए सब को निजर प्रबंध मानकर स्थापन करछंती। अच्छा तर आर एते महत्व अछि जे एठो चित्रकला मध्य जगन्नाथଙ୍କ सहित अच्छा जडित। अच्छा तो चित्र जडित संगीत जडित साहित्य जडित राज परंपरा बा राजानुगत्य मध्य जडित। तो संपूर्ण रूपे ए पारलार संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति सहित जडित आ ए जगन्नाथ संस्कृति आम सहित जडित। अच्छा से जो महाराणा कथा कहले से को साहिर थिले
ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକାର ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସାହି, ପରିବାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଚ୍ଛା। ମଧ୍ୟ ବନକ କରନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଟି ସେବା ହୁଏ, ଯୋଉ 15 ଦିନ ହୁଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ସେ ଆଙ୍କନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବନକରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ବନକ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆମେ ହଉଛେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭୁଲିଯିବା। ତ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଇତିହାସ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ କେମିତି ହଉଥିଲା, ଏବେ ତ ରଥଯାତ୍ରା 3 ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ହଉଥିଲା? ହୁଏତ ମୋ ମତରେ ଏବେ ଯୋଉ ରଥ ଅଛି ଏକ ସାଧାରଣ ରଥ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପୁରୁଣା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିଦେଲେ ସେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ରଥ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ସେ ଭଳିଆ ରଥ ହୁଏତ ପୁନଃ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ରଥ ଥିଲା, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ କୁନ୍ଦା କାମ, କୁନ୍ଦା ବା କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବା ଉଡେନ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ, ସେ କୁନ୍ଦା କାମ ଆଜି କାହିଁ, ଆଜି ସେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଟାକୁ ପୁନଃ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହବ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଏ ଯୁଗରେ ତାହା ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅନେକ ଅଛି ଯେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ବା ପୁରୀ ଅନ୍ତେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ପାରଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା, ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଦଶାବତାର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବା ଓଡିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରୁ। ତ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହାତୀ କିଭଳି ଯାଉଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇତିହାସରେ ଅଛି। ହାତୀ କେମିତି ଯାଉଥିଲା, ଛାଉଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଜାଙ୍କର ଛେରା ପରା କିଭଳିଆ ହଉଥିଲା। ତ ଏ 15 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା, ପୁରା ସେ ସମୟରେ ବି 3 ରଥ ଯିବାର 3 ରଥ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଆପଣ ରାଜନହର ବା ଗଜପତି ପ୍ୟାଲେସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସେ ସମୟଠୁ ଆଜି ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ଏଇଟା 3 ରଥ, ପୁଣି ଗୋଟେ ରଥ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 3 ରଥ ହେଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ପୁନଃ ସେ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରଥ ଆଉ ଥରେ ହେଇପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶା ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସା ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ, ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ 3 ରଥ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ପରେ କିଛି ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରଥ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ଆଉ ଥରେ 3ଟା ରଥ ଚାଲିଛି। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରଥ ଚାଲୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିଲା? କେହି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ କି କଣ କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ଅଛି। କିଏ ହୁଏତ ଏହାକୁ କଳ୍ପନା କହିପାରେ, କିଏ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ କହିଦେଇପାରେ, କିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୁହନ୍ତି। କିଛି ଜଣଙ୍କ ମତରେ, ବିଶେଷ କରି ମୋର ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୁଁ ପାଇଛି, ସୀତାକାନ୍ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ପାଇଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ପାହାନ୍ତି ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇକି ସେ ରଥରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ହବା ପରମ୍ପରା ନଥିଲା, କିଛି କିଛି ଅଂଶ ମିଶୁଥିଲା। ତ ସେ ଯେହେତୁ କି ଜଳିଗଲା ଏକାଥରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ରଥରେ ଭଗବାନ ଗଲେ ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 50 ମସିହା ସମୟରେ କିଛି ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଓଡିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଜାଣି ଜାଣି କରାହେଇଗଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭ, ବା ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କିଛି ଏବେ ଯାଏ ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଏକାଥରେ ବନ୍ଦ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, ପରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପୁନଃ ଆଉଥରେ ସେ ପୁରୁଣା ରଥ ଆଉଥରେ ସେ କାମ, ନିଖୁଣ କାମର ରଥ ଆଉଥରେ ହବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ। थैंक यू सो मच विष्णु, आमको समय देथिबारु, आउ एते बढ़िया, एते वेल रिसर्च्ड टॉपिकटा एटा जो आम आगरे उपस्थापना कल, सेथिबाई मु तुमको बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ। आउ मु टिके खाली 2 मिनट रे मुझे कंसोलिडेट करदेवा चाहूँगी। जदि किसी मोर भूल रुए मत टिके रेक्टिफाई करदेव कि आमर ये जो जगन्नाथ संस्कृति
इवन बहुत प्राचीन संस्कृति आउ तापर गोटे 260 रो अनइंटरप्टेड संस्कृति भी हेकी रही आमर चतुर्दश पंचदश शताब्दी जेतळे सौरा मानकर संस्कृति थिला से माने जेतळे पंचदश पंचम शताब्दी से समय जेतळे सौरा माने भी जगन्नाथ पूजा करथिले तार भी किछि किछि प्रमाण अछि आउ जगन्नाथ नारायण देव से मानकर परवर्ती कालरु जो 260 वर्षर अनइंटरप्टेड टाइम थिला से समय भी जगन्नाथ संस्कृति केमिति प्रोग्रेस करथिला केते घात प्रतिघात सहितला केते पर्यंत सब करथिला तमर पूरा टॉक रू आमे बहुत किछि बहुत जिंस जानिया को चाहिलु किंतु एबे जो झिकर मंदिरटा थिला ताकू भव्य मंदिर करिवार ही उद्देश्य रे समस्ते ताकू भंगा जाइथिला तापरे ताकू खोली खोली 30 फुट खोला होता जेहेतु कि आमको गोटे बहुत बड़ मंदिर आउ जो नक्शा भी एबे प्रस्तुत करा जाइछि सेटा गोटे अबिकल पुरीर नक्शा ही प्रस्तुत करा जाइछि तो सेटारे बहुत घात प्रतिघात आसिला सेटा गोटे जलाशय कृत्रिम जलाशय पलटि गला तापर बहुत श्रद्धालु भक्त स्वप्नादेश रे जगन्नाथଙ୍କର स्वप्नादेश रे आसी एबे कार्यटा को आगो को बढ़े बढ़े चलचंदी आउ ए सब जो आमे जिंस करूछु किए करूछु सेही जगन्नाथଙ୍କର सेही संस्कृति को लोकन को अवेयर करिया पे कि आमर एटा गोटे साधारण मंदिर नुहे एटा आमर गोटे बहुत बड़ मंदिर बहुत सभ्यतार मंदिर आ बहुत इतिहासर मंदिर ए सब जिंस अवेयरनेस क्रिएट करिया पे ए सारा पॉडकास्ट करा जायतिला आ जगन्नाथ होचंती आमर हसरे जसरे लुहरे कोहरे मोहरे आ मुहरे से जगन्नाथ सबुले आम सहित अछंती आ जगन्नाथ प्रीति इमिति रही आ तमे आमको समय देथियारो बहुत बहुत धन्यवाद। जगन गोटे कथारे अछि करी कराउ छाए सही तबिन अन्य गति नाही से ही सब करूछंती ए भव्य मंदिर मध्ये से ही करे देबे आशा अछि आ आपण ए सुंदर जो परिकल्पना करछंती सेति पई साधुवाद जणाउछि।